Chers étudiants, bonjour. Nous, Inch'Allah, faire de la vidéo. غادي نكملوا على les fonctions de l'appareil de Golgi وغادي ندويو على la sulfatation. Il s'agit d'une addition des radicosulfates à une glycoprotéine. Donc كنزيدوا السلفات لواحد الجليكوبروتين. Et se fait en deux étapes. Première étape, l'activation du sulfate par l'ATP à l'aide d'une ATP sulfurylase. D'accord? Donc أول مرحلة من المراحل ديال l'addition ديال السلفات للجليكوبروتين هي أننا كنديروا une activation du sulfate par l'ATP مساعدة ديال l'ATP sulfurylase. Donc qu'est-ce qu'on a un adénosine triphosphate plus la sulfate qui a un adénosine 5' phosphosulfate, d'accord, plus phosphate inorganique, d'accord. وكنعاودوا l'activation بهاد l'adénosine 5' phosphosulfate كنعاودوا نزيدوا ليها une molécule d'ATP adénosine triphosphate وكيعطينا 3' phosphoadénosine 5' phosphosulfate وهذا هو le donneur du sulfate. D'accord? Donc à 3' phosphoadénosine phosphosulfate هو le donneur du sulfate. Deuxième étape, c'est le transfert du sulfate par une sulfotransférase. Donc, هذاك الفوسفوادينوزين phosphosulfate زائد la glycoprotéine, d'accord. Donc نجيبو هذاك le donneur ديال le sulfate اللي درنا ليه l'activation du sulfate من la première étape كنزيدو على la glycoprotéine, d'accord, وكيعطينا la glycoprotéine sulfatée. حيت هذاك السلفات اللي كاين في هاد لو دونور كيجي كيلصق على لا غليكوبروتين باغ ليد ديال لو سلفوترانسفيراز حيت كدير ترانسفير ديال السلفات من لو دونور لا غليكوبروتين وبالتالي كيولي عندنا اون غليكوبروتين اللي هي سلفاتي. داكوغ. وكيبقى لينا 3' phosphoadénosine 5' phosphate. D'accord. La sulfatation concerne surtout les protéines sécrétées, les protéines qu'on va sécréter, les GAG ou les glycoaminoglycanes. D'accord? Donc la sulfatation, le plus répandu, c'est le sulfate de chondroïtine. Voilà. Pour la localisation, toutes les fonctions, les opérations, l'appareil de Golgi. Ces modifications se déroulent de manière séquentielle dans les sacules. Donc, à kulchi dia les opérations qui l'appareil de Golgi qui offre les sacules. La région 6, les sacules 6, qui a la phosphorylation des manoses. D'accord? La phosphorylation des manoses, c'est une séquence d'adressage au lysosome. Une fois qu'est-ce qu'on a la phosphorylation des manoses, les produits, ce sont des glycoprotéines enzymatiques destination lysosome. D'accord? La région médiane, alors les sacules médianes, excision des manoses, l'addition de sucre. Donc على مستوى هاد la région هادي اش كيوقع كنبداو المرحله ديال لا اوغليكوزيلاسيون باش اننا كنحيدو ديجا الجليكوز كنحيدو دي ريزيدو دو مانوز واحد العدد تاع المانوز وكنبداو في كنزيدو دوطخ سكر. داكوغ اللي كيجيو تا هما من لي دونور ديالهم اللي قلنا راه كيدخلوا على لا لوميير داباري دو Golgi par des transporteurs spécifiques وهاد لي سكر هادو كيتصايبوا في السيتوزول. داكوغ. دونك في لا ريجيون ميديال كنبداو اننا كنقصوا من العدد تاع المانوز وكنبداو كنزيدوا في الانواع ديال السكر المعقده باش يعطينا ان اوليغوساكاريد كومبلكس. في la région trans ou les sacules trans qu'est-ce qu'on l'addition de galactose. d'accord. وبالتالي كنكملوا المرحله ديال لا اوغليكوزيلاسيون وكذلك كتوقع فيها المرحله ديال السلفاتاسيون اللي كيف قلنا هو اننا كنزيدوا جذور ديال السلفات كنزيدوا لا غليكوبروتين باش يولي عندنا glycoprotéine sulfatée. D'accord. Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومه مشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو
باش يوصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.